Nggak delay sumpah. Sorry banget ya, sorry banget. Ini emang gameplay gua nggak delay. OTW. Ram bukan kuram, ya kan? Yang tahu ini dah Bang Padik tuh dah. Mau Pi, lihat gua Pi. Aduh nggak Lihat sampai. gua Pi, lihat gua Pi. Wah kelas. Pi. Mantai Pi. Kelas banget sumpah kelas banget Asmin. Masih kau ya. Aman banget. Wah bisa nggak Bob? Ya, Bro. Baby. Kata Bob. Oke. Kayak Ricky Boy gak gini live-nya. Iya, cok, ini. Weh, ada Ruby, Bro. Sumpah gua nggak tahu guys, gua nggak tahu sama sekali cuma Mau, masalah Bro? gini. Jangan deh, ada Bro. Wah, lu keren banget lu, Bat. Gambrek Umar, guys. Ada lor, aman. Aduh nggak bisa bergoyang-goyang gua. Waduh, lor semit guys. Gigit dia Pak Asep. Jangan. Live velocity slow. Sorry, kumar kita guys.